Good morning, may buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Guys, ngayong araw na to guys, magluluto tayo guys ng ginisang repolyo. Siyempre, haluan natin ng pork. Samahan nyo ko guys, sa aking pagluluto. Tara. Yung guys, mainit na yung kawali guys. Nilagyan ko siya ng konting mantika. Igisa muna natin siya. Antayin natin na hanggang mag-golden brown. So guys, konti na lang guys. Magbo-brown na siya guys. Papalabasin muna natin yung cholesterol nito. Hindi medyo mataba-taba. Ayan na guys. Medyo na golden brown na guys. Binawasan ko lang ito ng mantika ito guys. Sobrang dami na. Guys, gusto na natin guys yung sibuyas. Guys, next na natin guys yung bawang. Yan. So guys, timpla natin guys. Lagyan natin paminta guys. Lagyan natin ng patis. Yan. So guys, ilagay na natin guys yung repolyo guys. So guys. Marami lang tingnan yan, pero mamaya wala na yan. Muna. Saan? So guys, medyo bumaba guys, konti. I-mix na natin siya guys. Yan guys, oh. Saka na lang tayo mag-add guys ng patis. Kung kulang yung alat niya. Yung guys, lagay tayo guys ng oyster sauce. Yan. Pampadagdag lasa guys. Guys, takpan muna natin guys. Ayun, buksan muna natin uli. Yan o. So ilagay natin guys yung pork cubes guys. Pampadagdag yan guys. At magic sarap. Yan.
Gulay-gulay muna. Takpan natin ulit guys. So guys, buksan na natin guys. Guys, okay ito. Guys, nakatapos na naman tayo sa ating araw-araw na pagluluto. Guys, nandito na lang ako. Maraming salamat sa inyong lahat.